Alah. Oops. You know, it never happened. Jadi lu misalnya bolanya Sorry banget. Maaf. Sabar. Men. Pasti ngomongin badminton ya kayak biasa. Iya, dari tahun lalu emang nggak berubah obrolannya badminton aja. Nggak, terakhir kali kayaknya kita ketemu pas shooting ya. Iya, iya. Myself shoot ya. Yes. Yang myself ya. Last year? Yeah, was it last year? Iya. Wow. Gimana kabarnya? Aman banget, aman, baik-baik aja gua. Oke. Kita nih tadi lagi ngomongin tentang olahraga yang kita lakuin sekarang. Oke. Which Which is? is dia kan mantan atlet badminton. Lebay. Gak ada yang High Rocks ini, High Rocks. High Rocks. Gua High Rocks Oke. Gua High Rocks ya. Lu juga lagi High Rocks kan? Yeah, I'm getting ready for the Bangkok one. Oh, Bangkok kapan ya? Bulan Agustus 11 sampai 12 sampai Oh, 12. Agustus ya. Relay atau double? Atau Double. Seharusnya double aja ya. Soalnya kemarin yang Jakarta relay juga. And that killed my legs, so Oh, pasti sih. I Pasti. don't wanna do it again. Kalian harus cobain sih. But anyway, Sebenarnya main game ya. Boleh. Oke, coba ya. I got cards, bro. Oh, sorry. Main game. Oh, game asik sih. Game asik. oke main pickleball ya. Bisa nih. Alah. Whoops. Wah. You know, it never happened. Bertanya-tanya. Never have I ever pretend to Kayak main be busy pickleball ya? to avoid someone. Jadi kayak, I mean, Ya. I think we all have. Siapa yang nggak pernah? Kayak semua orang pasti pernah gak sih? Iya lah. Harusnya sih. Gue paling sering itu nggak balas chat, abis itu beberapa hari kemudian kayak sorry. Oh, berarti lu waktu itu kayak gitu ya? Iya. Sorry. Gue tahu lu butuh gue banget waktu itu. Tapi sorry. Yeah, I mean, kayaknya gue juga. Tapi kalau gue tuh lebih ke because pengen I want to stay home gitu loh. Gue mau diem di rumah terus kayak kadang gue lagi nggak ada energinya atau bandwidthnya untuk kayak ngapain gitu. Gue kayak sorry gue lagi sibuk nih hari ini. Schedule gue lagi full. Ngapain? None of your business. None of your business, bro. Promo shooting. Okay, sorry, guys. I have one. Never have I ever canceled plans. Never have I ever canceled plans because I wanted to stay home. Gimana? Oh. Never. Because I want to. Kenapa kalian Kayak gitu? seperti itu? Gue nggak pernah soalnya. Oh, lu nggak pernah? Nggak pernah. Never. Orang baik. Orang baik. Gue kalau udah bilang iya, Cancel plans. cancel plan. Oh, maybe not. I've never. No. Ya kan? Ya, kalau plans. Ini berdua not nih really. parah nih berarti. Gue I have. Iya Plans lagi. now. Malas ya. Gue tuh biasanya kalau misalnya ada kerjaan, saya tiba-tiba hari ini tuh besok gue Kerja gitu. libur gitu. Oke. Tapi besokannya tuh ada kayak jadwal manggung keluar kota. Itu biasanya gue langsung kayak, aduh, gue harus spend time lagi ya. Padahal gue pengen di rumah. Akhirnya biasanya gue cari alasan tuh. Oh, I cancel oke. plans. Jerky banget sih. Iya, makanya enak nih Tapi iya sih, gue kayaknya sama sih, gue tuh butuh me time buat recharge juga. Jadinya kayaknya kalau misalkan gue tahu setelah itu mau sibuk, terus gue cuma punya libur sehari gitu, akhirnya kayak suka gue pakai untuk sendirian aja deh gue di rumah, dibanding gue harus spend time. Dan itu misalkan tiba-tiba memang gue ngerasa kayak gue gak akan kuat deh, gue keluar kayaknya energi gue bakal habis, jadi gue cancel tiba-tiba. Kalau misalnya kayak cuman ya nongkrong deh, main board games bersama di rumah. Oh gue gak nolak kalau itu. Itu gue gak nolak. Tapi kalian juga dong di rumah ngapain biasanya? Kalau misalnya gue main FIFA sih. Oh main FIFA. Oh, serius? Gue bola banget. Kayak karir gue tuh bisa sampai sekarang udah 2003 berapa gitu. Wow. Gue udah Champions League udah menang 8 kali, Bray. Klub lo apa? Swansea City. Swansea. Gue suka kayak bikin apa sih Swansea. klub kecil gue gedein jadi kayak. Oh, dan bikin karir sendiri. Karir sendiri, klub ya. sendiri gitu. So bisa ngelawanin Mark Klopp dong. Usually you know Tapi they're kalau very. FIFA bring it on. Tapi Anjir. kalau Usually orang kayak yang main bola beneran ya,
in FIFA. Jago juga. They're so good. Ya. Mereka tuh kayak tahu punya the techniques and stuff. Tactical gitu pasti mainnya. Oke, berarti itu challenge ya? Ayo. Itu the challenge tuh. Oke. Tantangan tuh ya. Wherever Oke, ya. you are. Ngerti. Itu yang bridging itu. Oke, sekarang gue ada. Oke. Never have I ever Google myself. Oh. You know what I have? You know, I'm gonna just be honest. I have tapi very little ya, benar-benar kayak cuma sekali deh. And it was at the Seumur hidup lo? Yeah, it was like 4 or 5 years ago. Kayaknya. Why is that? Soalnya gue pas baru masuk ke Ticket to Paradise. Oh, oke. Gue kayak jadi penasaran kayak You gimana wanna sih. know. Kayak maksudnya kan kalau di Indo kan gue udah biasa ya kayak gimana mereka kan di Tags of You, mereka posting apa. Kalau ini kan lebih ke newsnya kan a little bit more in the web gitu loh. Jadi gue pengen tahu apa sih yang masuk sih, apa sih yang went through so that. Yang lo cari beritanya atau review of your performance atau I don't know how they just put my name on the map. Jadi gue taruh aja Maxim Bucin and they're like, oh the new star of the world. Oh jadi kayak gitu, you know, like the embargo itu caranya kayak gitu. Oke. Karena From mungkin like kalau London Times atau apa. film Indonesia lo udah tahu akan kayak seperti apa, jadi Yeah. lo nggak tahu. Gitu Ya Itu yang kalau lo itu cari kan tahu. lebih social media based kan. Kalau situ bener-bener not really social media based. Gitu. Variety, atau kan mereka I punya see. artikel sendiri. Yeah, So that was the only time gue nge-google diri. Itu aja sekali. Itu aja. Ya. Kalau Marcos sehari berapa kali? 3 jam sekali. Takut ada my dose. Iya, takut ada berita baru. Takut gue ngelakuin kasus ya. Lebih ke aduh, Takut ngapain ada nih? kasus yang gue nggak tahu apa. Betul yang sekali. dilakukan ya. Kalau sebenarnya kalau gue tuh dulu sering gara-gara sempat ada ya kasus-kasus rame gitu lah, bukan kasus-kasus gimana-gimana banget sih, maksudnya cuman kasus tentang relationship gue lah. Gue penasaran ini arahnya ini kemana nih gitu. Orang-orang nih beritanya tuh kemana gitu. Makanya gue penasaran banget di situ gitu. Keterusan sampai sekarang. Lo HF kan? Iya. Gue biasanya kayak film sih. Kalau ada film yang tayang terus gue suka Google untuk tahu kayak sebenarnya gue penasaran sama strategi promosi filmnya. Iya. Lebih ke situ sih. Oke. Other than that gue kayak menghindari cari tahu soal what people talk about you gitu ya. Enggak sih kalau itu. Oh itu lu enggak. Enggak. Lu? Kalau gue jujur kalau Google jarang banget kalau Google, tapi Twitter tuh Iya, gue avoid banget tuh platform. iya, but I Sama end gue up juga nggak main Twitter. menyesal setelah itu kayak there's banyak banget yang ngata-ngatain gue lah ya. Itu pasti Iya, parah sih. Twitter is, setahu gue ya, kan ada Twitter and then you have Threads kan. Dan itu beda banget tuh generasinya. Twitter is a little bit more of the millennials, Threads is more the Gen Zs, you know? Iya. Ya. Twitter ya biasanya gue nge-search misalkan nama gue and then abis performance gitu pengen tahu. Lo gak suka sih? Oh iya, Nyari bener sih. nama lo di Twitter. Terus I know Twitter is vicious. Suaranya kayak cewek atau kayak aduh bray. Komen paling nyakitin. Suara gue kayak tikus kejepit. Gue just apa? Wow. Lo register lo tinggi, lo nge-falset ya? Lo nge-falset atau gimana? Gue biasanya emang suara gue tuh kan kalau ngomong nih very bassy kan. Tapi when I sing is like when it gets high tiba-tiba jadi kayak kedengarannya gepeng gitu suaranya. Cause like karena kebanyakan nonton Michael Jackson kali ya. Oh iya. That's a good answer. Tapi emang nyari nama di internet tuh kalau lu baca-bacain, apalagi komen netizen ya, itu wah. Tapi itu aja udah gak bisa avoid because it's just posted kan. Sekarang udah kayak masuk ke feed lu atau apaan and then you just cannot, itu udah kayak instinct lu untuk ngeliat komen, you know? Yes. So makanya gue tuh jarang Google because in the end you always see it anyway, right? On TikTok or Instagram. Belum orang nge-tag lu tentang komen tentang diri lu, ada orang nge-tag, lihat nih gitu misalnya. Itu paling sering gue buka tuh. Tapi kalau menurut gue fitur Instagram lu bisa ngelihat komen atau kayak ada yang notification only people you follow kan. Iya. Itu membuat gue nggak baca yang lain. Cuma bacain teman-teman gue Oh aja. iya benar. Itu menurut gue kayak It's just kepake banget buat gue pernah dan sempet abis itu gue take out because something lah. Because of something. Akhirnya gue harus balikin kayak to like the normal thing. Anyway. I'm not gonna get into the politics of it. Oh iya. Of the social media. Tapi TikTok juga abusive banget sih. Oh, TikTok, it's like an open field
for Iya, things like iya. that. Dan TikTok Cuman juga gue ada. bisa not interest, gue bisa pasang not Yes. interest. Jadi gue buka TikTok tuh Iya, tapi clean. you can't help it kalau misalnya tiba-tiba lo lagi masuk ke FYP, maksudnya lo lihat kan Iya. lo buka, terus tiba-tiba pas liat komen kayak banyak yang ngatain ya, aduh, kena Makanya kalau- lagi di hati gue. Makanya kalau ada video tentang lu di TikTok nggak usah buka komennya. Iya, makanya. Iya. Gue langsung not interested sih kalau Nggak ngeliat interested. muka gue di TikTok langsung not interested. But you Iya, can't iya, help iya. your thumbs, right? You'd be like, let's see, tiba-tiba Iya, ada kayak iya. komen misalkan 80, 100 kayak, Iya, kok banyak ya? Shit. Kok banyak? Masokis ya? Masokis. Iya, iya, lu Masokis. Masokis, bener. Kan lu kan lu baca-bacain komen nih. Kesalahpahaman tentang lu di online tuh apa sih yang paling terbesar? Kalau gue paling sakit hati kalau dibilang misalkan ada yang komen di Twitter, ada yang nge-tweet kayak gue pernah papasan sama Adrian, sombong banget orangnya gitu. Kayak in a place where kadang-kadang I always try to make that's the thing about me. I try to please people too much. Oke. Jadi apalagi kalau habis manggung gitu dibilang sombong padahal gue kayak gak pernah melakukan hal itu. Kayak kalau orang minta tanda tangan, minta foto atau minta ngobrol, I try to like connect with you guys. Jadi kalau tiba-tiba ada yang bilang ada kali pernah papasan sombong gitu, gue sakit hati. Iya, 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 iya. Nah, memang ya bisa kayak apa sebetulnya saya. Biar gak dikatain sombong cuy. Nah, itu that's a cool job, you know. Iya. Yeah, dude, what? It's scary as hell, man. Serem banget. Tapi like, yo. Tapi kayak Adrian kan, lu bilang kan lu introvert kan? Emang orang introvert tuh kan di luar tuh Dikira sombong. dikiranya sombong pasti. Padahal kan lu kayak awkward gitu kan sebenarnya di luar. Benar, Mungkin itu yang orang-orang nggak tahu tuh. mukanya songong gitu kayak. No man. Jangan-jangan emang lu lagi marah kali waktu itu. I mean, Indian kan lo juga nggak kenal dengan orangnya kan. Like it's simple. Kalau misalnya kayak lo kalau misalnya ketemu sama orang yang lo gak kenal, gimana ya? Maksudnya lo seramah itu nggak juga kan kadang kan gitu loh. I mean, just to bounce back the misconception gitu sih sebenarnya. And that hurts you. Kalau orang bilang, Kalau gue baca gue makanya that's why kadang gue tuh menghindar banget komen-komen cuma you can't help your thumbs. Kalau udah lihat udah kayak oke. The easiest way to ground yourself dengan misconception kayak gitu dari fans itu adalah your best friends, right? Tapi kalau misalnya nih ada your close friends here, what would that friend say about you? Apa yang mereka akan bilang tentang lo, tentang kalian gitu loh? Kalau closest friend kalian di sini. dari lu kali ya, lu dikira orang sombong. Temen-temen lu gimana? Temen lu bilang lu sebenarnya sombong. Gue people pleaser sih pasti. Oke. Pasti kalau temen gue kalau he's being honest to me pasti he's gonna say yeah Adrian tuh people pleaser and in a way kadang-kadang ngabisin energinya untuk being ramah people pleaser tapi emang di BTS itu kayak capek pasti. It gets tiring sometimes like. Tapi gue tuh pengen banget berubah itu sih. Gimana cara ngubahnya tuh kalian? Mungkin kayak kalian bukan people pleaser ya belum? Oh, I'm a very yes man. Ya, tapi memang lama-lama when your energy is down ya itu jadi yang kayak bilang kayak oh sorry lagi diare ini nggak bisa datang. You know, it becomes like that. You know, jadi memang lo mau nge-please but then you have a different excuse kan. Temen sih memang. I would just hang out with my closest friend. Gue pasti kan ke Bali kan gue Grab, gue kan gedenya di Bali. My best friends are there. Jadi gue biasanya kayak ke Bali ketemu sama temen-temen gue for like a week. Kayak recharge my battery lah. Sebenarnya sih enggak ya, not really recharge my battery. We party so hard that gue yang kayak tambah capek. Gue kayak dude like I'm here just to like chill. Yeah, this is us chilling. No, it's not chilling, man. Like mau ya ke Bajo lah, mau ke sini, mau ke sana. That's fun. Yeah, you kind of escape the reality of a job, you know. What your close friends would say about you? Kayaknya they would say Yeah, that's what I would say. I think if they're here, they would insult me like, you're right. you're right. As a joke, obviously. Yeah. I'm the best guy there is. Kayak Oke. kayak I would be there for them gitu, tapi lebih ke gue tuh jarang banget balas chat, Oh. jarang banget ngangkat telepon, Oke. jarang banget. Lu kalau mau butuh gue, lu kasih tau dulu nih, jangan kayak cuman Marco, Oh, lu akan lanjutin tuh. nggak ngelanjutin, Harus jelas apa baru. gue cuekin tuh, itu baru gue cuekin. Kalau cuman kok gue udah deret gitu, misalnya mereka butuh apa, gue butuh lu di sini sejam lagi gitu, gue baca, oke, ya oke gue kesana gitu. Tapi kalau selain itu, lu jangan ganggu gue deh, Yeah. gitu. Berarti temen lu bakal bilang lu orang yang gak balas chat.
yang lebih ke nggak peduli. Oke. Jadi misalnya mereka buat salah, gue bakal bilang lu salah gitu. Oke. Mau lu suka nggak suka, gue bakal bilang lu salah gitu. Lu blunt aja gitu ya orangnya akan Oh ngomong. parah. Iya, gua juga kalau gitu. Parah. Gue bakal bilang, gue bakal marah-marahin, gue bakal kata-katain lu sampai mau lu denger nggak lu denger, pokoknya yang di otak gue bakal gue keluarin semua gitu. Tapi temen harusnya gitu gak sih? Maksudnya kalau misalkan lo salah, lo harus ada yang ngingetin lo salah. Yes. Instead of kayak bilang iya aja, tapi akhirnya lo ngelakuin kesalahan dan mereka sebenarnya tahu itu salah. Tapi sometimes ada orang yang nggak bisa terima itu gitu. Benar. Iya kan? Ya, kayak gitu. Kalau gue sih gitu. Kalau lu? Gue gak terima sama lo. Kalau gitu, mulai sekarang. Never have I ever kalian ngaku kalian punya suatu skill supaya kalian bisa mendapatkan suatu pekerjaan. I have lah. I have the skill. No, I don't. Nggak pernah. Gue nggak pernah. Buat dapetin pekerjaan. I have. Oh ya? Ya. Wah, Apa contohnya? kalau acting seru nih, biasanya banyak. Iya. Apa ya pernah gue bilang gue Nyetir truk. kayaknya terakhir itu kuda tuh yang berkuda. Oh, Gue ada series ada berkuda gini-gini. Tapi yang gue pernah sih. tapi But I have never that type of kuda yang gede banget, yang benar-benar kayak SEA Games and huge and like like harus ngerti kayak nge-gallop gitu loh. So I said aman. Akhirnya nggak dipakai, gue pakai stuntman. Nggak bisa. No, I cannot. It was too hard. He was the final. Apa dia gold medals of SEA Games. Oh. It's huge. Namanya Conquistador. Pas gue liat kayak ini bukan kuda yang biasanya gue naikin guys. Mana kuda yang di pantai, yang di Bali gitu. You know? So yeah, that was a hard one. Mungkin salah satunya seperti itu atau tapi kalau misalnya kayak disuruh dance, gue selalu bilang gue nggak bisa. jujur kan? Jujur. Kalau dance gue paling gak mau soalnya, but I always do it because it's the sometimes gue harus nih. But yeah, mungkin yang berkuda itu. Tapi masa lu nggak pernah sih, Bas? Gak pernah. Nggak pernah. Gue gak mau ada di situation itu. Gue gak mau di situation itu, jadi gue selalu bilang. iya. Dan biasanya gue mestinya untuk in term of kayak skill acting, biasanya gue akan minta latihan dulu. Iya, benar. Ya kan, kalau misalkan, contoh deh, misalkan dance gitu ya gue akan request untuk latihan, karena gue gak bisa dance. Oh, lu But I could ya? learn, I could learn it. Dan juga gue bisa aja nanti on screen bisa gitu. Tapi kan ada latihannya dulu. Kalian ada nggak satu keputusan yang kalian ambil itu tadinya tuh kalian pikir oh ini risky banget nih, tapi ternyata itu tuh malah bikin kalian tuh karirnya naik gitu. It's a good move. Berbaik. Kalau gue sih, my best decision itu berani ngambil nada tinggi sih. Oh, Jadi like I have this song yang it went number 1 in Indonesia, si Sialan itu kan in the end dia ada teriakan sialannya. That's like the note I never hit ever. Kayak gue nggak pernah berani mengambil itu, tapi satu waktu karena udah pusing ya, 7 tahun nggak laku-laku ya. Terus gue nggak laku-laku, gimana caranya ya? Gue udah done it all. And after that gue berani teriak, berani just push my limits vocally, and then next thing you know, setahun kemudian tiba-tiba it went viral and it went number 1. So, yeah. jadi biasanya itu di range, nggak masuk range vokal lo. Sebenarnya gue Biasanya. bisa access that, tapi dari dulu tuh gue kayak udahlah, gue chill aja. Gue main chill aja gitu. Tapi emang when the matters gets tough, ketika cicilan sudah mengingat kamu, teriak bos. Yeah. So I think but that turned out to be like one of my best decisions. Nice. Yeah, Dan it's itu happening. dari direction from your producer atau Yeah, itu benar from- pilihan lo sendiri yang kayak awal gue Memberanikan dirinya iya, tapi I have a vocal director, Yeah. Kamga. Yeah. Kamga is like he's always pushing my limits. He's always directing my vocals, right? Jadi So dia he kayak, went like, go out here. bro, you can do it, just do it Oh, I gitu. see. Anyway, Okay, I'll do it. yeah, do it. Cicilan KPR. Okay. That's nice. That's very nice. Itu sih. Oh gitu. Lo lah bos. Gua I feel like I've said it so many times, tapi gua tuh sempat berapa tahun lalu ya? 8 tahun, 9 tahun lalu gua kerja 9 to 5. Terus gua resign dan mencoba acting, dan itu ya gua rasa itu keputusan yang tepat sih. Pas gue pertama ketemu lu, itu lu lagi kerja 2000 berapa kita? Wah lama banget. 2000 berapa kita? Kayaknya enggak sih, kayaknya udah enggak sih. Itu udah Kayaknya udah enggak. Gua nggak tahu deh. Kalian lu start acting tuh umur berapa? Gue 17.
17. Gue baru start acting tuh umur 24. Jadi buat orang yang mulai acting tuh sebenarnya it's quite late lah, karena biasanya mulai dari 17-an gitu kan. Itu dari 17 tuh mungkin ada lah ajakan tawaran, cuman gue selalu menolak. Terus di umur gue 24 itu gue ngerasa kayak pengen mencoba sesuatu yang baru aja gitu. Terus itu tawaran itu muncul dan gue mulai dari casting iklan, terus casting macam-macam gitu sampai akhirnya ke film dan sampai sekarang gitu ya. Itu gue rasa keputusan yang waktu itu gue udah punya kerjaan gitu kan, gue udah punya gaji tetap gitu, tiba-tiba mengambil pekerjaan yang belum pasti. Obviously bokap nyokap gue kayak yakin kamu gitu, apalagi gue udah punya gaji gitu kan, tiba-tiba nyoba lagi tuh mulai dari nol lagi dan butuh waktu juga kan pastinya, nggak langsung berhasil, dan itu Lu keputusan. mulai dari series gitu atau? Casting iklan. Oh iklan, oke. Iklan. Oh jadi dari situ tuh, and then you just jump and then you go. Ya, it takes time, tapi Ya, pasti. itu keputusan karir gue sih salah satunya yang risky. see. Lu apa? Gue pas 18, tadinya gue tuh gak mau acting. I like watching movies. Gue tuh bener-bener I'm a movie goer like 100%. Gue suka banget film, tapi gue gak pernah mau masuk, gak mau involve lah. Kalau misalnya involve, gue mau di belakang layar aja, maybe as a director whatever. Tapi gue tadinya memang maunya jadi chef. Gue mau jadi chef, gue hampir udah mau ke Perancis, maybe bring my band along, tapi temen gue dia bilang, waktu itu gue hampir ada gig, gue masih 17, gue ada gig malam itu, tapi gue lagi ada tawaran tiba-tiba main sinetron the next day, which is gue yang kayak the next day ya di Jakarta, dan gue waktu itu masih di Bali. Oke, nah man, I'm sorry, gue nggak bisa ambil, gue malam ini ada gig dan I cannot. No, and then my friend just took my phone. No, what are you doing? Kamu ngapain? Dia ambil, he's going, just buy him a ticket. Gue, what did you do? Dude, you're gonna do it. Nah. So akhirnya gue kayak, man, walaupun I didn't really like the choice that happened, in the end kayak karir gue terbangun dari situ gitu loh. So I guess the risk of taking the leap of faith sih menurut gue untuk mengambil sinetron pertama gue itu yang membawa gue ke sini. So I guess that was it. That was like saying no to the gig, actually. Saying no to the music gig. Akhirnya gue mulai sinetron. That was it. I see. Because you have a rock band, ya Maxime? Yeah, I still do. Gue masih benar-benar berusaha banget ya. You play the guitar, right? Yeah. You sing as well. That's Yeah. so cool. So I'm still doing that. In the end, because of karir gue kayak gini, gue bisa membawa musik gue yang agak lebih kayak I can ask collaborations to like one of the biggest people in the industry kan. So yeah. Kalau misalnya disuruh pilih, lu lebih pingin musik atau chef? Chef. Oh, chef. Musik atau chef? Tetap musik sih. Tapi bokap gue chef dulu. Jadi gue tuh udah tahu in and outnya of being a chef. I grew up in kitchens. Jadi gue udah kayak mau ke Prancis. Gue udah mau siap-siap dengan hotelier. Tapi ya musik. Sekarang jago masak berarti? Yeah, sometimes I cook. What's your favorite? What's your best? Gue biasanya sekarang itu gue lagi seneng kayak having barbecue at my place. Jadi kayak gue nge-barbecue terus orang datang, Kalau dish paling kayak gue kayaknya paling berat itu beef Wellington sih. Wow. That was the hardest thing susah I've tuh. ever done. Yeah. And then I was like, okay, I'm just gonna chill from now on. Gue bikin nasi goreng atau apa. Oke, kan kalian musicians nih. Kalian tuh seberapa berani atau kalian tuh gimana sih dalam bikin lagu? Kan musik itu biasanya very honest to yourself gitu. Yes. Dan usually musik itu kan juga cerita lo sendiri gitu yang lo keluarin. Dan lu seberapa vulnerable, seberapa berani nunjukin sisi lu di karya-karya lu sih? Kalau dari gue udah ada kasus di mana gue menumpahkan semua isi hati gue dan what's going on in my life itu di album pertama gue, Embrace, and it became like nggak laku albumnya, and that's what actually pas nggak laku itu it made me so stressed out. Jadi I question myself so much, and then nowadays karena akhirnya gue clap back dengan berkolaborasi sama orang, and then gue mengambil kisah-kisah lama gue tapi dikemas secara kayak ayo kita kolektif kita bikin lagu yuk gini. So, shifting dulu tuh gue pas lagi berapi-apinya tuh udah mencurahkan semua hati, and then when it didn't hit it gets like shoot man. Oh jadinya lu akhirnya udah I felt like a failure for a couple of years after nggak laku itu, tapi alhamdulillah sekarang ya bersyukur udah menemukan jalannya gitu sih. But
I see. Proses itu panjang banget. Pasti. Iya, man. Music is I mean, I'm still in the process. Gue aja masih kayak masih mencari gitu loh. Soalnya kan gue musiknya very rock ya. Tapi ya kalau secara personal sih kayaknya memang kenapa gue bakal pilih musik daripada chef because in the end ya sebenarnya chef itu you actually menumpahkan your creativity in the dish ya, and then people will judge your creativity. It's very similar medium menurut gue. Tapi kalau musik memang lebih personal. Iya. Cara lo untuk kayak berekspresi lewat musik itu it's so free sebenarnya, very freedom, very free. Dan gue sih ada beberapa lagu yang kayak gue bener-bener nyatain apa yang gue rasain, tapi Word by word. like feeling. Cuman memang agak ambigu sometimes ya, so people don't really understand it. Yeah. Sometimes dan di sini kan maybe gak terlalu read into lyrics ya. I feel ya orang like listeners here. Gue banyak banget yang sebenarnya kalau misalnya mereka nanyain kayak Maxim itu who, what, or from where, when gitu, sebenarnya kayak tinggal dengerin lagu-lagu gue sih pasti kayak sebenarnya you'll find out who I am there gitu loh. Cuman memang harus di-dissect aja, cuman kayak nggak biasa I guess here. So I'm never really kayak gue tuh nggak takut sih untuk nge-express myself lewat musik sih. Ya. Jadi kalau gue lanjutin yang tadi berarti sebenarnya lo kalau dikasih kesempatan misalkan collab with people that you want to gitu terus tapi ceritanya tuh 100% cerita lo masih mau ngelakuin itu nggak? masih gue. Masih mau ya? Iya, masih gue. Tapi mungkin sekarang I'm in a phase where I think the only thing I want to do is just sing. Okay. And I just want to connect with people and I try to make music that really connects with people gitu sih. So it doesn't have to be Jadi your it doesn't story. have to be my story gitu. Dulu gue kayak lebih kayak gue nggak mau nih ditulisin sama orang. Tapi when it came to itu tuh adalah fase dimana gue hancur sekali gitu, kayak hati kayak I've been questioned all my life, kayak aduh gue udah berkarir lama gitu and things weren't going my way. Akhirnya gue puter otak gimana ya, mungkin selama ini karena gue terlalu sombong sama diri sendiri, gue nggak membuka jalan buat orang. Akhirnya kayak teman-teman terdekat gue, which is now I collaborate with a lot of people like a lot of writers. Jadi we're in the same desk. Apa nih cerita yang kita pingin bangun nih? Gitu. Banyak experience yang gue dapet di kehidupan gue, akhirnya bits and piece tuh masuk ke dalam karya gitu. Oke. Yeah. And it's the best thing is like connecting with music ya. Connecting with people is like one of the best things ever. Kayak it feels alive gitu. Gue masih bisa nge-connect film actually to music, you know. Soalnya gue lagu-lagu gue is very progressive ya lagu gue, dan gue bisa my music goes very cinematic sometimes. Tapi kalian nonton Obsessed nggak sih? Obsession ya. You know that movie marked me so much that like kemarin, jadi gue lagi kerjain lagu, lagi collab, I can't really say with who yet, tapi gue lagi collab sama mereka and liriknya tuh tentang film itu. Tentang obsession, literally like the name of the title right now is Obsession. So gue bisa nge-connect dengan hobi gue yang gue suka bener-bener, and then obviously music hobby, you know. So easy to connect lah dengan job kita yang sebenarnya. So we're lucky lah. So yeah, no, expressing, I mean, the way you said it, it's very perfect, I guess. But what about you? Are you afraid now? Afraid, apa? Free? Afraid. Oh, afraid. Untuk kayak express your own like feelings. No, never. Into the I don't think people will get it. Yeah. Soalnya gue tuh agak ambigu, you know. I mean, I say about love, tapi gue juga omongin kayak apocalypse or like politics issues, you know. Tapi sebenarnya belakangan itu sebenarnya tentang love story gitu loh. You know. I get it. I have a song called Bright Side of the Moon. Itu it's about my wife, you know. Okay. Tapi kayak the subtext itu ada itu, tapi the main story is about the world ending, and it's just me and her against the world technically. Gitu. So yeah, because the world is going to hell right now. So it's like you want to fly to the moon. Kalian di sini kan ada aktor, ada musisi, dan ada saya. Bro. Menurut kalian tuh apa sih arti dari self-made itu buat kalian sendiri? This is a hard question. It is. Believing in yourself, I guess. Never let other people say that you cannot do. You know what? Gue dapat quote itu dari film Pursuit of Happiness. Si Will Smith bilang itu ke anaknya. Dia bilang kayak never let anybody say that you can't do
especially me, bokapnya sendiri ke anaknya, which is si siapa nama anaknya Will? Jaden. Ya. And I was like, oh my god, that is so good. Dan you know, kita tuh di industri sini ya benar-benar banyak banget yang bilang kayak, oh no, don't do that. People won't like it. People won't like this. And banyak banget. And it's always like that. It's still like that. You know. But I think believing in yourself is believing in yourself, but also play the game of the industry could make you a very successful self-made. You know. So maybe believing in yourself and be adaptable. Adaptive. I see. Yeah. Kalau gue. That's a good answer. Ya, kalau gue apa ya, gue mungkin don't stop trying sih. Yeah. Like gue tuh kayak contoh paling baik atas don't stop trying. Because if you try, misalnya lo di otak lo kayak I think I need to quit. Itu tuh kayak don't do that, kayak there's gonna be good days for you gitu. That's I think. Kalau buat gue tuh itu tadi sih lu harus bisa take a risk sebenarnya. Kayak kalau misalnya dari gue waktu itu sempat bikin buku 1. Dari situ tuh gue tahu gue tuh bisa nulis sebenarnya. Gue bisa nulis gara-gara ada orang yang nge-push gue, lu tulis buku punya waktu 3 bulan buat nulis buku nih segini gitu. Oke, waktu itu berapa halaman ya, sekitar kayak 200 something lah. Punya waktu 3 bulan. Dan di situ otak gue tuh harus bener-bener jalan banget. Dan buku itu adalah tentang kehidupan gue yang seharusnya gue tahu little by little itu gue tahu banget tuh. Dan itu menurut gue susah banget. Itu susah banget. Jadi di situ gue ambil resiko. Di situ gue tanda tangan kontrak, gue harus 3 bulan kalau nggak. Kalau 3 bulan itu nggak selesai, entah apa yang terjadi lah. Jadi gue di situ you put a challenge to yourself ya. Benar. Dari situ gue tahu, oke, gue bisa melakukan sesuatu kalau misalnya gue mau gitu. Yeah, of course. Talking about your book, man, I don't want to go away from it. Is that something you're proud of? Itu yang karya yang lo paling banggakan, yang orang yang possibly like not everyone knows, or some will know, but like is that your most one of, tapi nggak yang paling gitu loh. Okay. Yang paling sebenarnya itu adalah diri gue sendiri. Okay. Jadi gue itu sebenarnya gue di sosial media dengan gue yang aslinya itu lumayan berbeda. Okay. Gue di sosial media gue memposisikan diri gue sebagai orang yang emosional, suka marah-marah. Gitu. Ada masalah apapun gue akan ngomong di situ, lu nggak boleh kayak gitu. Itu gue di sosial media. Di aslinya gue lebih kayak nggak apa-apa, it's okay gitu sebenarnya. Dan gue sangat proud dengan gue di sosial media itu gitu. Right. Karena saat gue melakukan suatu kesalahan di sosial media itu, orang tuh tahu gue ini still human. Gue bisa salah juga gitu. Dan di situ orang nggak mencari gue harus selalu benar. Dan gue I'm very proud of it gitu. Di situ orang bisa melihat gue apa adanya lah sebenarnya kayak gitu. Dan orang-orang juga happy ngeliat konten lo, pasti kan happy. Yang marah juga banyak. I mean, it's 50-50, it's like social media. Iya. Tapi ya oke lah, gue lumayan seneng gue di situ. Kok kan you post contents and then like Yes. apa namanya, you get millions of views. Yes. Okay, what has this much attention and level of fame has taught you? What has it taught you? Sejujurnya kalau dibandingin sosial media dengan kalian musician and actors gitu kan, orang-orang di sosial media tuh sering banget dibilang apa sih kerjaan lo sebenarnya gitu. Iya kan? Sering banget gue sering banget dapat kayak jadi apa yang sebenarnya lo lakukan tuh apa gitu. Which is sebenarnya gue nggak bisa jawab. Gue juga nggak tahu. Gue nih apa gitu. Tapi yang gue pelajari adalah saat ada pertanyaan itu dibawa legowo aja gitu. Nggak usah dibawa kepikiran kayak ya lagi gue apa ya. Right. Gue Don't dwell on it. Benar. Kan katanya Benar. bahasa Inggris. Gue akan merasa percaya diri aja gitu dengan apa yang gue punya, dengan apa yang bisa gue lakukan. Gue percaya diri aja. Kayak gitu sih kalau, dan gue sempat ada di posisi di mana aduh ini norak jujur. Karena waktu itu anggap
namanya juga anak kecil ya, baru punya followers banyak gitu, baru punya followers sampai 100.000 lah segala macam gitu-gitu. Itu di situ gue ngerasa lu semua lebih rendah dari gue. Oh wow. Itu semua. Karena lu tinggi kan. Iya, gue kan 180. Kok gue yang nyapuin? Enggak. Saat momen itu gue ngerasa gue bener-bener di atas awan banget. Followers is everything lah gitu. Jadi di situ gue sangat belajar nggak kayak gitu. Lu tuh harus stay humble, lu tuh sadar followers itu adalah yang membentuk lu sekarang itu followers lu. Lu menjadi orang seperti sekarang itu karena followers lu. Tanpa followers lu bukan siapa-siapa. At least for me gitu. Gue yang dari sosial media ya gitu. Itu kalau gue tuh sih. Tapi gue rasa content creating tuh nggak gampang. Nggak gampang, dan apalagi kalau lu tadi bilang gitu ya, kayak mungkin kayak pekerjaan kita lebih terlihat seperti sesuatu yang terlihat gitu, kayak musik, terus juga film gitu ya. Tapi justru gue ngerasa, minimal gue ngerasa tiba-tiba karena gue punya followers, gue dituntut untuk bisa content creating juga, seperti content creators yang kayak lo gitu ya. Dan gue nggak punya skill itu, karena skill gue adalah mungkin acting. Gue dapat skrip, gue latihan, habis itu sementara kalau kalian itu sebenarnya bikin kontennya itu as a director juga, mungkin DOP juga, you do the acting juga gitu, lu bisa ngerjain semuanya. Dan gue ada di fase dimana gue dituntut untuk bisa melakukan itu. Gue kayak, gue nggak bisa, gue bukan content creator. Dan itu yang membuat gue kayak, sialan banget teman-teman gue yang content creator ini jago-jago gitu loh. Mereka nggak ngerasa gitu, mungkin lu bisa bilang itu lu nggak ngerasa gitu ya, atau kayak sekitar lu ngeliat lu yang lu kerjain apa sih. Sementara gue pada saat gue dituntut ngelakuin itu, gue kayak, gue gak bisa men, gue bukan content creator. Kayak, oh thank you man. Love banget. Kalau dari kalian itu kan, kalau dari gua tuh tadi, kalau misalnya dari kalian dengan level fame kalian yang sekarang, apa yang sudah diajarkan oleh level fame kalian? Apa yang kalian pelajari? Kalau ternyata masih ada banyak yang harus dipelajari. Itu yang gue pelajari. That's a good answer. Yeah, it's just so many. It's an unlimited knowledge menurut gue. gue apa ya? Kalau gue mungkin karena yang gue seneng lakuin itu adalah acting, dan being an actor itu kayak sebenarnya buat gue kayak sama aja kayak orang ngelakuin kerja apapun. Jadi being known itu malah buat gue rasanya itu kayak consequences. Jadi gue ngerasa kayak, kok sekarang gue ada orang yang jadi kenal gue, ada orang mau cari tahu soal gue gitu. Sementara kalau acting itu kan mungkin gini ya, kita kerja untuk supaya bikin suatu film, terus kalau misalnya filmnya itu laku, oke, it's good for the business gitu ya pastinya. Cuman buat gue pribadi as an actor, gue tanggung jawab gue adalah membuat film yang bagus. Jadi pada saat itu dikenal sama orang, gue senang, pasti gue senang gitu. Cuman ternyata itu juga imbasnya ke diri gue, jadi orang jadi tahu lu, jadi pengen tahu lu. Sementara yang gue mainin itu kan karakter ya, gue nggak mau mainkan diri gue sendiri. And somehow itu jadi kayak misconception juga mungkin. Tapi ya itu ngajarin gue untuk lebih, gimana ya, gue lebih harus bisa mempresent diri gue di publik kali ya. Karena kadang-kadang gue nggak sebegitunya peduli sama itu. Apalagi mungkin kalau musician, you put yourself on the stage, itu kan. Well, actually on stage you're more free. It feels you have the freedom. Tapi I think as an actor sekarang kita lagi ada di posisi seperti itu yang kayak, oh we have to look. Kita udah harus punya persona yang berbeda lagi nih, ya kan? Because of the whole thing is changing kan, the whole industry is changing. Tapi gue juga kayak di posisi lo yang kayak, kok sekarang kayak gini ya? Kayaknya dulu benar-benar the character matters. Ya obviously orang-orang pasti bilang kayak, kok Max karakter lo kayak gini-gini, which is good. It's good. Oh okay, good. Berarti lo kalau nggak suka karakter gue, I'm doing my job, right? Benar. Tapi sekarang udah yang benar-benar mengutik personal life itu, it's already a norm ya kan, udah orang tuh udah terbiasa, and I think that's a bit of a bad cycle. Tapi I think one day it's gonna go back to that sih, yang kayak orang will respect personal space, privacy. Tapi I think that's gue ngerti apa lo. Ngerti kan lo? Sesama actor. No, because gitu. Because if you see like Hollywood ya, like Tom Cruise, you know those people gitu, kayak lo sama sekali nggak tahu apa yang happen, yang terjadi di personal life mereka, you know. And they keep it like that. Jadi magic filmnya itu nggak hilang, you know. So that's obviously I try to maintain that, tapi memang now we have to do content, you know. So we have competition there now.
Yeah. What about you? Yeah, what about you? Oh gue, kalau gue sih put myself in a position yang humbling sih. Be humble aja kalau gue sih. Yeah. Cause kadang-kadang itu polarizing loh. You're off stage, people scream for you, tapi kayak setelah lo turun, you're actually just a regular human being. Jadi just put yourself. Kalau gue selalu di otak gue adalah kayak kalau vocally lo belum se-Afgan, lo gak usah sombong men. Gitu. Karena Afgan suaranya bagus banget ya kan. Jadi kalau lo belum segitu gak usah sombong men. Just calma, tranquilo. Tranquilo. Achievement terbaik kalian so far. Nggak ada ya. Kok saya pada diem? Gue sempat disuruh nulis buku 3 bulan, gue bisa. Wow, enggak. I was about to say wow. Oh, that's you. Kayak kenal ya, kayak kenal itu. So many. Asik. So many yang mana ya? No, I mean I have my marriage, you know, itu achievement paling besar gue, you know. And I have the movie Ticket to Paradise, itu menurut gue kayak gila loh, gue dari sinetron terus bisa syuting sama George Clooney, bener-bener nose to nose bareng dia gitu loh. Itu dan gue setiap hari syuting itu kaki gue tuh nggak bisa berhenti gemetaran. I cannot. Oh ya? I was too nervous. Every single day. Tapi kayak mental sinetron ya, you do it. You just have to do it. Thank God gue dapet pengalaman gue dari sinetron. So I think my biggest achievement is actually doing sinetron. Sinetron was the one that got me like batu gitu loh mentalnya. So, yeah. And my marriage. Anyway, gue audition bro. Oh ya? Ticket to Paradise. Jadi Serius, lo gue ketemu audition. si sama Oh Widi. enggak, tapi sebelumnya. Oh, no Justru way. Mas Widi nanya, kok lu udah bisa casting duluan, nama lu udah ada. Jadi lucunya itu syuting di Australia kan. Iya. Dan itu kayaknya gara-gara pandemi ya, makanya syutingnya di Australia. Iya. Itu my friend that, actually in a college there. Terus kayaknya gue lupa, intinya mereka nyari orang Indonesia kan. Iya. Jadi kayaknya yang di casting duluan pertama orang-orang Indonesia yang ada di sana. Oh, lo? Not even actors, gue di Indonesia. Oh, I see. Oke. Tapi karena temen gue tahu gue acting, terus dia ngasih tahu gue, you could put like bikin audition tape sendiri, terus kirim ke mereka. Iya. Jadi gue ngirim duluan sebelum casting director Indonesia di hire. Terus Memang gue tahu mereka tuh udah lama tuh nyari, and then they hired the agency. Mas Widi, Yeah. nah Mas Widi tuh pas ketemu gue malah nanya gue, kok lu bisa tahu link casting ini sebelum gue gitu? Soalnya nama lu udah ada, dibilang kayak lu nggak perlu casting lagi, nama lu udah ada gitu. Oke. Oh nice banget. Gitu, gue kayak Man, you know, I found out the amount of people that did that. Gue tuh cuma bisa kayak merasa blessed banget. banyak banget yang It's yang audition insane. banyak banget kan, Dan lu tahu. jauh lebih No, enggak lah, hebat enggak daripada. No, I've heard some people like, "Whoa, he did that!" Like, oh my god. But honestly, yeah, that was damn, that was cool. Yeah. Yeah, no, you Yeah. got the Yeah, no, again, that's why it's my biggest achievement. yeah. Yeah. Actually, I just got reminded. Tadi bilang achievement yang orang nggak tahu kan. Yeah. I don't know why I wanted to say a platinum trophy on PlayStation on Final Fantasy VII Rebirth. You know what? You know how long it took me to get that trophy? 300 jam in the game. Serius? Yeah, it was one of the hardest trophy I ever had. Anyway. What about you guys? Your biggest achievement? Kalau ngomongin career ya, like there's so much more I want to achieve. Tapi kalau my biggest achievement other than my music career itu paling I have 2 kids and just putting food on the table every day. That's my biggest achievement. Mungkin generik banget jawabannya, cuma dikala dulu gue lagi susah cari duit itu nggak gampang ya. Sekarang I'm blessed to like put food on the table, itu lebih mudah buat anak. Jadi buat gue that's my biggest achievement sih. Jadi bisa have a house for my wife and kids. Jadi just like have like a strong household aja. That's nice. Let's see. I don't know if this is an achievement or not, tapi gue ngerasa gue orang yang sadar betul source of happiness gue tuh apa. Oke. Dan gue selalu mencoba untuk melakukan apapun untuk ke arah sana terus. Dan itu gue rasa kadang-kadang gue harus mengambil keputusan yang tidak menyenangkan, tapi if it's not the source of my happiness again, gue akan tinggalin itu. Dan gue rasa sekarang gue tahu gitu yang bikin gue happy apa, dan gue cuma mau ngelakuin itu. Walaupun in term of career pastinya juga nggak semua yang lo lakuin itu apa ya sesuai sama yang lo mau.
Kadang-kadang mungkin kita ngelakuin sesuatu in terms of like a project or a job yang itu nggak akan bikin lo happy. Tapi kalau gue tahu it gonna leads me to happiness, gue akan tetap lakuin. Dan itu kayaknya something that bukan yang apa ya, bukan sesuatu yang kayak you put like an award or something, ya kan? Tapi it's something that you know for yourself, kayak itu achievement gue saat ini. Karena mungkin dulu gue banyak lari dari itu. Kayak gue lari dari happiness gue, tapi ternyata you know kalau lu tahu apa yang bikin lo happy dan lu lakuin itu terus seumur hidup lu, gue rasa lu akan happy. Lu akan fine gitu. You can be grounded and Yes, always yes. be mentally stable ya. Yes.